Ураа гараа. За уранда бид тэр бүгдээрээ дуугаа нэгээд хамтдаа хэлээрэй. Эхлэе. Зүрх сэтгэлийг эрхэмлэж, Сэтгэлийг эрхэлж оюун бодлоо удаан зогсож даруугаар үйлчлэн амжилт. За одоо би бүгднгийнхэн дууг нь хаачин семинарын дараа та бүхэн асуултуудаа асууж болно. 네, 국장님 시작하셔도 돼요. 됩니다. 임소거 해주세요. 네, 안녕하세요. 샤론 로즈 마스터 배보근입니다. 네, 반갑습니다. 자, 샤론 로즈 마스터 배보근은 다 분들 옳습니다. баяртай. 먼저 네, 우선 초대해 주셔서 감사합니다. 자, 몽골 세미나р намайг урьж оролцуулж байгаа та бүхэнд баярлалаа. 그리고 강의를 시작하기 전에 너무 인상적이어서 말씀을 드리고 싶은데요. 자, 세미나р эхлэхээс өмнө та бүхэндээ мэдчихлээ. 지금 수어로 또 네, 말씀해 주시는 모습과 그다음에 지금 몽골어로 통역해 주시는 네, 모습이 정말 어떻게 보면 애터미에서 말하는 그 소외받은 사람 그리고 우리가 주변을 둘러봐야 된다라는 의미로 네, 먼저 네, 가슴이 울리네요. За, энэ Монгол семинарт ороод ирсэн чинь нэг зүйл их гоё санагдлаа. Дотн мэдрэмж төрүүллээ. За, монголоор орчуулга хийгээд бас дээрэс нь зохионы орчуулга хийж байгаа надад их гоё санагдаж байна. Энийг зөвхөн атомоос харж болохоор боломжийн болов гэж бодож байна. 네, 저는 오늘 보상 플랜을 말씀드리면서 애터미 비전, 제가 보는 애터미 비전을 말씀드리려고 합니다. За, би өнөөдөр та бүхэндээ атомын маркетингийн танилцуулгыг тавихаас гадна өөрийнхөө ойлгосон атомыг та бүхэнд тайлбарлах болно. 네, 여러분 지금 몽골에서 사업하시는데 어떠세요? За, Монголоос бизнес эрхлэхэд ямар байна? 생각보다 어려우실 수도 있고 생각처럼 해볼 만한 분들도 계실 거라 생각합니다. За, бизнесийн явцад тийм ээ бидний бодсноос хэцүү байж магадгүй. Эсвэл бодсноос эсрэгээр амархан байж магадгүй. 그래서 오늘 저는 제가 애터미를 알아본 애터미 비전을 본 것과 그리고 제가 그 샤론 로즈 마스터까지 오는 과정에 대해서 보상 플랜과 함께 말씀드리겠습니다. Тэгэхээр за би өөрийнхөө өдийг хүртэл туурж ирсэн Sharon Rose Master хүртэлх бүх танилцуулгуудыг та бүхэндээ тайлбарлаад сурч ирсэн зүйлүүдээ та бүхэнд өнөөдөр бүгдийг ярьж өгөх болно. 네, 저는 애터미를 하기 전 경제학 박사과정을 하고 있었습니다. За би атомын бизнесийг эхлэхээс өмнө эдийн засгийн бизнесийн судлаач мэргэжтэй байсан. 얼마 전 석세스 아카데미에서 승급 스피치를 했지만 그 내용은 매우 시간이 이제 짧아서 이제 간추리게 말씀드린 거고 제가 애터미를 하게 된 이유는 주변에 그 잘난 사람들이 아니라 주변에 그 아주머니들 그리고 할머니들이 캐시백을 받고 기뻐하시는 모습을 보고 애터미를 본격적으로 시작을 했습니다. За урд нь бол өөрөө эдийн засгийн ухааны доктор мэргэжилтэй байсан юм байна. Атомыг сонгох болсон шалтгаан нь тийм ээ хэрэглэнээсээ бидний эргэн тойронд байгаа хэн нэгэн эсвэл өндөр настай хүмүүс хэрэглэнээсээ бэлэн мөнгөний орлогыг авч байгаа, бэлэн мөнгөний урамшууллыг аваад маш их баярлж байгааг хараад атомыгоор би бахархсан. 이 말은 뒤늦게 시작을 하든 능력이 없어도 성공을 할 수 있다라는 의미이기도 합니다. За саяны хэлсэн үгээд хэн нэгэн өндөр настай гэсэн ямар ч хүн тийм ээ
урамшуул аваад баярлж байгааг харсан гэдэг маань нэг ёсны хизээ ихсэн хамаагүй тэр чадвартай байхаас үл хамаардаг бизнес гэдгийг ойлгож байна. 우리는 흔히 보상 플랜을 보면서 돈이 된다고 생각을 하는데 보상 플랜을 뛰어넘는 회사의 정신과 철학이 중요하다고 생각합니다. За ихэнх хүмүүс атомыг танилцахаас илүүтэйгээр яаж мөнгө олдог, хэрхэн мөнгө олдог, хэр их хэмжээний мөнгө олдог гэдэг бүх анхаарлаа төвлөрүүлдэг боловч яг үнэндээ маркетингаас даваад цаана нь маш том алсын араа гэж байгаа маш том стратеги бодлого гэдэг атомыг байдаг. 그래서 지금 보상 플랜을 화면 공유하면서 제가 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 지금 다аж авсан семинар бол маркетингийн танилцуулга семинар байгаа. Бэлдсэн презентацийн тавьны өмнө гэдгээр. 화면 보이시나요? 네, 보여요. 전체 화면으로 다 보이시나요? 아니면 잘려서 보이시나요? 잘려서 보여요. 잘려서 보이나요? 그러면 잠시만요. 다 보이시나요? 네, 보여요. 오늘 저는 마케팅 플랜을 말씀드리면서 제 이야기를 함께 들려드리겠습니다. За өнөөдөр би та бүхэнд маркетингийн танилцуулга 50-га өөрийнхөө ухаж гисэн танилцуулах болно. 지금 줌 미팅을 참여하시는 모든 사장님들도 알고 계실 겁니다. 애터미에서는 절대 품질, 절대 가격, 대중 명품 전략을 쓰고 있습니다. 번역이 안 되는 건데. 소리가 안 들리나요? 번역이 안 된 거예요. 아, 번역이 안 돼요? 그러면 번역이 된 거는 없어요? 번역이 된 거, 잠시만요. 번역이 된 거. 잠시만요. 그래, 프레젠테이션 번역이 된 거. 여러분, 애터미가 되는 이유입니다. 잠시만요. 네, 제가 몽골어를 지금 일단 받았습니다. 네. За, одоо орчуулгатай презентацийг та бүхэнд хэлэх болно. 기다려 주셔서 감사합니다. Хүлээж өгсөнд баярлалаа. 지금 정신이 없죠? Сая би бас семинартай байсан учраас яг ухаангүй байлаа. 네, 보이시나요? 네, 보여요. 제가 지금 양해를 구하는 게 제가 한국어랑 몽골어를 동시에 봐야 돼서 화면을 이렇게 지금 하고 하겠습니다. 좀 양해 말씀드립니다. 우선 애터미는 절대 품질, 절대 가격, 대중 명품 전략을 쓰고 있습니다. За, 애터미гийн гол баримтлагын философи бодлого байдаг. За, тэр нь бол үнэмшлийн чанарыг эрхэмлэж нийтийн тансаг
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх том зорилготой философи. 여러분도 알다시피 모든 세미나에서 말을 합니다. За та бүхний мэдж байгаагчлан бүх семинар дээр гардаг. 제품이 좋아서 회사에서 제공하는 회사에서 판매하는 그 제품이 반품률이 낮다는 것을 다른 회사보다 현저하게 낮다는 것을 계속 말을 하고 있습니다. Атомигийн барьдаг зүйл нь юу вэ гэхээр буцаалтын хувь хамгийн бага компани болж чадсан. Яагаад гэвэл бүтээгдэхүүний чанар өөрөө маш чанартай учраас буцаалтын хувь хамгийн бага үзүүлэлтийг үзүүлсэн байна. 그래서 애터미는 홈페이지에서도 명시되어 있습니다. 애터미 회원이 되는 순간, 소비자가 되는 순간 성공을 한다고 회사 홈페이지에도 명시되어 있습니다. Атомийн аппликейшн руу ороход ч гэсэндээ тухайн хүн зөвхөн гишүүнээр илсэхэд гишүүнээр илсэн даруйда та амжилтын эзэн боллоо гэж Атомийн аппликейшн дээр гардаг. 그래서 애터미는 소비자를 위한 정말 소비자가 필요한 제품들을 만들고 있어서 다른 네트워크 마케팅과는 다른 새로운 역사를 쓰고 있습니다. Тийм ч учраас хэрэглэгчтэй урдаа байдаг хэрэглэгчдийнхаа чанарын хэрэглэгчдийн сэтгэлийн чанарт нь биш хэрэглэгчийг амжилтанд хүрэхийн тулд байгуулагдсан компани учраас Atomy бол сүлжээний бизнесийн салбараасаа одоо бусдаагаа харьцуулшгүй шинэ түүхийг бүтээж байгаа компани юм аа. 네트워크 마케팅은 보상 플랜을 많이 말합니다. За сүлжээний бизнест бол маркетингийн танилцуулга, маркетинг план гэдэг хэлдэг. 하지만 애터미에서는 보상 플랜을 말하기 전에 제품에 대한 제품력과 가격을 이야기합니다. За бусад байгууллага бол төрүүлээд яаж мөнгө олохоосоо ахуулж хүнд танилцуулдаг бол Atomy бүтээгдэхүүнээс ахуулж хүнд танилцуулж өгдөг. 앞에 화면에서 보시는 것처럼 애터미에서는 다른 회사에서 손해를 본다라는 전담 배송을 하고 그리고 고객이 필요하다면 고객에게 고객에게 필요한 모든 서비스를 제공하려고 노력하고 있습니다. Atomy бол онлайн дэдгүүр байгаа тийм ээ. Онлайн дэдгүүр учраас хүргэлтээ гишүүдтэй бол амар хэлбэрээр захиалгыг аваад амар хэлбэрээр хурдан хүрэхийг зорддог. Солонгосдод бол захиалсан өдрийнхөө дараа өдөр нь 100% хүргэлтийг үйлчилгээг компаниас үзүүлдэг. 네, 그래서 몽골에서도 마찬가지라고 생각을 합니다. Миний бодож байгаагаар Монголд ч гэсэндээ хүргэлтийн үйлчилгээг хэрэгжүүлж байгаа гэж бодож байна. 처음에는 분명히 불편하셨을 거라고 생각을 합니다. Мэдээж нэгдэд удаагүй байгаа газруудад бол дутагдaltaй талууд олон байгаа. 하지만 시간이 흐르면 흐를수록 애텀이라는 회사가 몽골에서 몽골 분들을 위해서 어떻게 일을 하고 있는지도 실감하고 계실 거라고 생각합니다. Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөх тусам тийм ээ Монгол дахь хэрэглэгчдийнхаа төлөө компани улам бүр сайжирсаар улам бүр агсаар явах гэдэг итгэлтэй байна. 애터미는 간단하게 소비를 경제적 이득 그리고 또 하나의 소득을 만드는 구조로 만드는 것을 말을 합니다. За Atomy гэдэг нь өөрөө хэрэглээ юм байна. Чанартай бүтээгдэхүүнийг бид нэр хэрэглээндээ нэвтрүүлээд түүнийхээ дараа санхүүгийнхаа орлогыг аван санхүүрэндээ илүү ашигтай байдлаар байхыг Atomy Mart гэж нэгдээд байгаа. 이론적으로는 이게 명확하게 무슨 말인지 알지만 현실적으로 사업으로 풀어나가기는 어려울 거라고 생각을 합니다. За ингээд харахад маш амархан харагдаж байгаа боловч тийм ээ. Бизнес талаас нь харах юм бол хэцүү санагдчих магадгүй.
그래서 우리는 지금 줌 미팅을 참여하신 모든 분들은 내가 소비자인지 비즈니스를 하는 사업자인지 네, 그거부터 결정을 하셔야 합니다. Тэгэхээр бид нар тийм ээ зөвхөн хэрэглээгээ авдаг хэрэглэгч байх уу? Эсвэл бол хэрэглээгээ илүү ашигтай болгох тийм ээ хэрэглээгээ илүү орлоготой болгох үүднээс бизнес эрхлэгч болох уу гэдгээ сонгох хэрэгтэй байна. 애터미에서는 가입비와 진입비가 없습니다. 그래서 소비가 Эцэг хураамж гэж байхгүй. 그래서 소비가 현명한 소비로 바뀌면서 그 자체로도 예, 이득이라고 말을 하는 것입니다. Тэгэхээр та хэрэглэгч болсон даруй та бизнес эрхлэгч болох боломжтой. Тэгэхээр хэрэглээгнээсээ та үнэн ч хэрэглэгч болоод та бусдад бас хуваалцдаг хэрэглэгч болоод санхүүгийн ашигтай ажиллаж болно. Бизнес эрхлэгч болж болно гэсэн үг байна. 박한길 회장님께서도 항상 강의 때마다 말씀을 하시듯이 우리가 먼저 제품을 써보고 만족을 하며 사업을 하라고 말씀을 하십니다. Манай Бакангийн захирал үүсгэн байгуулах Бакангийн захирал маань ч гэсэндээ бид нарт баян нэг зүйлийг захидаг бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд таалагдах юм бол хэрэглэгч болоо тийм ээ. Бүр таалагдаад бусдад танилцуулмаар байвал бизнес эрхлэгч болоо гэж хэлдэг. 그래서 내가 제품을 쓰다 보니까 캐시백을 받고 또 내가 계속적으로 물건을 쓰다 보니까 아, 이게 돈이 되겠네 라는 게 애터미 비즈니스의 시작이라고 생각합니다. Өөрөө хэрэглэгч болоод үнэн ч хэрэглэгч болоод бусдад танилцуулснаас ахуулаад бизнесийг чинь гараа хэлдэг юм гэсэн. 또 화면에서 보시는 것처럼 애터미에선 명확하게 순서가 있습니다. 내가 Яг дэлгэцээр харагдаж байгаачлан Атомид бол бас шатараар л гэж байна. 지금 나는 어느 위치에 있는지 그거부터 점검을 하셔야 합니다. Та яг одоо аль байранд нь байгаа вэ? Тэрнээс ахуулаад өөрийгөө нэг дүгнээд үзээрэй. 나는 지금 소비자인지 애용자인지 Хэрэглэгч үү? Эсвэл үнэн ч хэрэглэгч үү? 애터미라는 도구를 애터미라는 제품을 통해서 사업을 하는 사람인지 점검을 하셔야 합니다. Багжийг бариад, Атоми гэдэг бүтээгдэхүүнийг бариад, бусдад танилцуулдаг бизнес эрхлэгч үү? 1번에서 첫 번째에서 소비자에서 바로 비즈니스를 하는 사람으로 갈 수는 있겠지만 이 순서를 거치지 않는다면 결국에는 본질적인 애터미의 본질적인 그 제품, 그 감동을 전할 수 없기 때문에 사업하기는 힘들 겁니다. Тэгэхээр та аль байранд байгаагаас хамаарат таны бизнес амар байх уу, хүнд байх уу гэдгийг мэдэгддэг. Хэрвээ та хэрэглэгч болсон даруй та бизнес эрхлэгч болсон бол мэдээж өөрөө хэрэглээгээ хэрэглээд бүтээгдэхүүнээс ямар нэгэн сэтгэл хөдлөлтийг тийм ээ бүтээгдэхүүн гайхалтай гэдгийг мэдрээгүй байхдаа бизнес эрхэлсэн бол мэдээж одоо бизнес хэцүү байна. 그래서 애터미가 돈이 안 되는 것이 아니라 이 과정을 철저하게 예, 단계를 철저하게 거쳐가지 않았기 때문에 돈을 못 버는 것입니다. Тэгэхээр Атомигоос одоохондоо та орлоготой болоогүй байвал эдгээр дарааллыг яг дарааллын дагуу дарж гараагүй байна гэсэн үг юм аа. 그래서 오늘 말씀드릴 보상 플랜은 균형 잡히고 정의롭다고 알려져 있습니다. Тэгэхээр Атомигийн маркетинг бол бүх нийтэд зарлагдсан байдаг. Тэрний үе гэхээр тэнцвэртэй шударга маркетингийг хүн бүрт ижил тэгш нөхцөлөөр өгөгдсөн маркетингтэй гэж. 그 이유는 소비자부터 사업하는 사람까지 모든 사람들이 성공을 할 수 있게끔 만들어져 있기 때문입니다. Тэгэхээр Атомигийн маркетинг хүн бүрт бол ижил тэгш өгсөн байдаг гэдэг нь тийм ээ. Хэрэглэгч ч бизнес эрхлэгч бүх хүн маркетинг ижил тэгш болгосон байна. Бүх хүнд ижил тэгш үйлчлэнэ гэсэн.
일찍 시작을 했든 지금 시작을 했든 능력이 있든 능력이 없든 모든 사람들이 성공할 수 있게끔 만들었기 때문입니다. Одоо ихэлсэн ч тийм ээ урд нь ихэлсэн ч эсвэл бол та чадвартай ч чадваргүй ч хамаагүй ижил тэгш маркетинг нь хэрэглэгчийг ч тэр бизнес эрхлэгчийг ч тэр хүн бүрийг амжилтанд хүргэж чадах маркетинг гэдгийг саяны бичигдээр харуулсан байна. 그 첫 번째 특징은 바이너리입니다. 두 줄입니다. За Atomic-ийн давуу тал болон онцлогийг та бүхэн танилцуулъя. За нэгт нь бол Atomic хоёр гарт binary системтэй. 항상 애터미에서 보상 플랜을 말할 때 비교하는 회사가 아메이인데 아메이에서는 브레이크 어웨이 방식을 사용하고 있습니다. За Atomic-гээд ярингуут Amway-тэй маш их харьцуулагддаг байгаа. За Amway-тэй маркетингийн ялгаад билий гэвэл breakaway маркетингаар breakaway системээр Amway явуулдаг. 브레이크 어웨이는 능력주의의 보상 플랜이라면 두 줄 바이너리는 능력이 아니라 함께 앞서 말씀드린 대로 능력이 있는 사람과 능력이 없는 사람들이 함께 일을 할 수 있게끔 만들어진 구조입니다. Breakaway гэдэг систем нь бол чадвартай хүмүүст зориулагдсан систем байдаг. За хоёр гарт binary систем бол чадвартай ч чадваргүй ч бай. Тийм ээ хамтдаа багаараа авах юм бол амжилтанд хүрэх чаддаг ийм системийг хэлдэг. Түрүүн хэлсэн чинь тийм ээ та чадвартай ч чадваргүй ч өнөөдөр ихэлсэн ч өчигдөр ихэлсэн ч хүн бүр ижил тэгш үлдснэ гэдэг. 두 번째는 가입비와 진입비가 없습니다. 월간 유지비가 없습니다. 추천 수당이 없습니다. Бүртгэлийн хураамж, бизнес эрхлэх хураамж. За тэгээ сар бүр биелүүлэх норм гэж байхгүй. 그리고 세 번째는 무한 누적으로 포인트가 쌓입니다. За гурав дахь давуу тал бол хязгааргүйгээр point маань хуримтлагтай байдаг. 2번부터 말씀을 드리자면 다른 타 네트워크는 가입비가 있습니다. За хоёр дахь илүү тодруулаад ярих юм бол ихэнх энэ сүлжээний байгууллагууд, сүлжээний бизнесүүд бүртгэлийн хураамжтай байдаг. 애터미에서는 가입비와 진입비가 없기 때문에 누구나 애터미 사업을 할 수 있습니다. Тэгэхээр Atomic бол бүртгэлийн хураамж, бизнес эрхлэх хураамж гэж хизээч ч байдгүй учраас тэнч бүртгүүлээд бизнес эрхэлж болох юм тийм. 그래서 앞서 말씀드린 대로 내가 어느 위치에 있는지, 내가 어떤 마음으로 애터미를 대하는지에 따라서 소비자이기도 하고 사업자이기도 합니다. Тэгэхээр бүртгэгдсэн даруйда бизнес эрхлэгч болж болно, хэрэглэгчээс байж болно гэж хэлдэг. Төрөөчийн шат дамжлагууд байсан тийм ээ. Хэрэглэгчээс ахуулаад бизнес эрхлэгч болоход тодорхой хэмжээний шат дамжлагуудыг дамжих ёстой гэж хэлж ирсэн. Тэгэхээр та мөнгөн дүнгээсээ хамаарахгүйгээр чадвартайгаас хамаарахгүйгээр саяны тийм ээ үе шатны яг хаана явж байгаа вэ гэдгийг өөрөө олж нээгээд дараагийн үйлдэлт нь юу болохыг өөрөө бас сайн анзаарах хэрэгтэй. 그리고 월간 유지비도 마찬가지로 소비자 중심적으로 만들어져 있기 때문에 그 매달 마감을 하지 않아도 되게끔 되어 있습니다. За сар бүрийн норм гэдэг байгаа сар бүр биелүүлэх ёстой. Одоо тийм хөдөлთა авалтын хэмжээг хэлж байгаа. Тэгэхээр сар бүр заавал тодорхой хэмжээнд хөдөлთა авалт хийдэг бизнес эрхлэх зөвшөөрөгч юм байна тий. Бүртгэлч юм байна гэсэн тийм заалт байдгүй. Өснөр хөдөлთა авалтаа хийж болдог. 그래서 사업하시는 분들은 조심하셔야 합니다. 그 이유는 사업하시는 분들도 소비자들처럼 편안하게 일을 할 수는 있지만 편안하게 마감을 하지 않고 편안하게 일을 하면 많은 사람들이 말하는 애터미가 돈이 안 된다라는 방식으로 사업을 하게 되기 때문입니다. Гэхдээ өөрөө төрүүлээд юунаас хэлж байгаагаас хамаарат өөрөө явахсан. Сар бүрийн норм байхгүй байна гэдэг нь бизнес эрхлэгчдэд бол мөнгө олохгүй байгаатай адилхан болно. За хэрвээ
сар бүр тийм ээ зэрэг цолондоо хүрээд сар бүрийнхаа борлуулалтыг нэмэгдүүлээд явах юм бол мэдээж бизнес эрхлэгчдийн хувьд их хэмжээний орлогыг олох боломжтой. Гэтэл эхэлж байгаа яг үе шат нь адилхан байгаа тийм бүгдээрээ бизнес эрхлэгчтэй хэрэглэгчтэй эхэлж байгаа үе шат эхэлж байгаа гараа нь адилхан болоод бизнес эрхлэгчдийн хувьд хэрэглэгчтэй адилхан тийм ээ сар бүрийн ноорон байхгүй ингээд амар тайвнаар хүссэн юм аваад ингээд авах юм бол мэдээж бизнес чинь бизнес авахгүй. 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 애터미가 플랫폼 비즈니스라는 걸 지금 다들 느끼십니까? За нэг зүйлийг маш сайн санаж орой. Этоми одоо платформ бизнес байгаа. 애터미가 인터넷 쇼핑몰이라는 것은 다들 알고 계십니까? За Этоми интернет шопинг мол интернет дэлгүүр гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа ч тийм. 애터미가 무점포라는 것이 기분이 좋으십니까? За Этомиар солонгостой агуулгахгүй компанигаа. 어떻게 보면 좋은 지점이기도 하지만 어떻게 보면 엄청 무서운 이야기입니다. За ингээд харахаар бүх зүйл боломжийн сайхан юм шиг харагдж байгаа ч гэсэндээ бас өөр нэг талаас нь харах юм бол амар зүйл гэж болно. 그 이유는 가입비도 없고 진입비도 없고 월간 유지비도 없으면 내가 들어갈 비용이 없다라는 것입니다. 무점포라는 것은 내가 들어갈 비용이 없다라는 것입니다. 그런데 내가 뛰지 않으면, 내가 일을 하지 않으면 세상 사람들은 내가 있는지조차도 모릅니다. За Этомигаас өгсөн бүх зүйл нь өнгөө өгдөг байх гэж ойлгож байна тийм ээ. Бүх зүйл хүргэлцчдэр, бүртгэлчдэр, бизнес эрхлэгчдэр Этомигаас ямар нэгэн шаардлага тавихгүй, урамжч байхгүй боловч тийм ээ. Хүн болгон эзлүүлж байгаа болохоор мэдээж хөрүүлээд явсан хүн нь илүү шаргуу байгаа хүн нь энэ олон хүнээс хүн дундаас амжилтанд хүрдэг. 그렇기 때문에 내가 절대적인 시간을 투자해야 합니다. 절대적인 내 몸을 뛰어야 합니다. 활용해서 뛰어야 합니다. Этомигийн энэ бүх өгсөн зүйлийг ашиглахын тулд тийм ээ бүрэн гүйцэд ашиглаж олон хүмүүс хүрэхийн тулд би өөрөө завгүй маш хичээнгүйгээр гүйж ажиллах хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний цаг хугацааг Этоми бизнес зарцуулах хэрэгтэй. 왜냐하면 플랫폼 비즈니스는 가만히 놔두면 아무도 쳐다보지 않기 때문입니다. Яагаад вэ гэвэл платформ бизнесийн бас онцлог гэдэг юм та. Тийм ээ хинч хэлэхгүй би өөрөө хичээхгүй л бол хинч намайг орж харддаг. 지금 사장님들은 멤버십이 있습니까? За энд байгаа хүмүүс бүгдээрээ бүртгэлтэй. 자동적인 매출이 나옵니까? Автоматар борлуулалт орж ирдэг. 멤버십과 자동적인 매출을 만들기 위해서 그 지점까지 계속 뛰어야 합니다. Өөрсдийн баг бүрэлдэхүүнтэй болоод автомат орлого орж ирсэн та тасралтгүй гүйх хэрэгтэй. Дайчин байх хэрэгтэй. 그래야만 애터미의 강점이라고 하는 무한단계 무한누적이라는 이 구조를 활용할 수 있습니다. Тэгсэн тохиолдолд та Этомигаас өгсөн Этомигийн маркетингийн давуу тал болох хязгааргүй үе шаттайгаар хязгааргүй бүртгэлийг үргэлжлүүлж давуу талын та бүрэн гүйцэд ашиглаж чадна. 그래야지만 몽골과 한국, 한국과 또 다른 나라, 몽골과 또 다른 나라 이렇게 글로벌 원 마케팅을 활용할 수 있습니다. Тэгж чадчих та Солонгос, Монгол, гадаадыг холбосон глобал one маркетингийг бүрэн гүйцэд ашиглаж байна. 내가 뛰지 않으면, 내가 일을 하지 않으면 정의롭다고 하는 이 보상 플랜도 아무 소용이 없습니다. Хэрвээ та өөрөө л хөдлөхгүй бол тийм ээ. Хэрвээ та өөрөө л хичээхгүй, зүтгэхгүй болох юм бол энэ гайхамшигтай гээд байгаа. Энэ хүн бүрийг амжилтанд хүргэнэ гээд байгаа тийм ээ. Энэ олон давуу талтай маркетинг ямар ч хэрэггүй байна. 내가 늦게 시작해도 성공한다고 말씀드린 그 부분은 애터미에서는 상한선이 있기 때문에
가능한 것입니다. За өнөөдөр ихэлсэн ч бай тийм ээ. Түүний дараа ихэлсэн ч бай, төрөлөө бүртгүүлсэн ч хамаагүй бүгд амьсгалын төрн гээд байгаа нь Atomy дээд хязгаарыг тогтоож өгсөн. 그럼 애터미에서 어떻게 돈을 벌게 되는지 그 과정을 말씀드리겠습니다. За тэгвэл Atomy-гаас хэрхэн яаж мөнгөтэй болох вэ? Хэрхэн яаж орлогыг авах вэ? Тэр талаар та бүхэн танилцуулъя. 우리는 흔히 마트에서 물건을 살 때 포인트를 받습니다. 애터미도 마찬가지입니다. За бид бүхэн нийтлэг нэг зүйл байгаа тийм ээ. Тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг авахдаа урамшуул оноо, point оноогийн анзаарч хардаг. 이 포인트를 받고 내가 현금화할 수 있는 그 수당은 후원 수당, 지급 수당이 있습니다. За тухайн бүтээгдэхүүн болгонд point оноо гэж тусдаа өгсөн байдаг. Энэ point-ийн урамшууллыг та хуримтлуулснаар урамшууллуудыг авах боломжтой. 그리고 직급, 회사에서 정해놓은 직급을 달성했을 때 주는 프로모션과 센터를 운영해서 교육 수당 이렇게 총 4가지로 애터미의 수당이 있습니다. За Atomy-д бол 4 төрлийн урамшуулал байдаг. Эдгээр хэрэглэгчид бол 4 төрлийн урамшууллыг авах боломжтой. За нэгт нь бол point-ийн урамшууллыг та бүхэн point онооныхоо нэр төрөөс хамаарат тодорхой нөхцөлд хүрээд point-ийн урамшууллыг авна. За дараа нь зэрэг цодны урамшуулал байгаа. Зэрэг цодонд горлоод хүрч чадах юм бол та энэ урамшууллыг авдаг. За түүний дараа зэрэг цодонд хүрэх юм бол нэг удаа танд цодны бэлэг гэж олгоно. За тэгээд өөрийн гэсэн центртэй болох юм бол сургалтын нэмэгдэлтийг бас авна. Ийм нийтдээ 4 төрлийн урамшууллыг бизнес эрхлэгчид авч болдог. 애터미의 수당 분배 구조는 회사 매출액의 35% 이내입니다. За Atomy-гийн урамшууллын хуваарлтын талаар та бүхэн танилцуулах юм бол компани нийт борлуулалтын 35%-ийг урамшуулалт тусгаж өгсөн байдаг. 앞서 이 4가지 모두를 포함해서 35%, 회사 매출의 35%를 넘어서지 않아야 합니다. 그게 한국 방문판매법에 근거해서 적용이 됩니다. Тэгэхээр сая урд нь хэлсэн point-ийн урамшуулал, содны урамшуулал гэсэн 4 төрлийн урамшууллыг компани нийт борлуулалтын 35%-ийг хувааж 35% багтааж хувааж олгодог байна. Энэ бол Солонгост одоо заагдсан байгаа сүлжээний хувьд заагдсан хуваарлт юм аа. 먼저 후원 수당입니다. За хамгийн ихний урамшуулал бол point-ийн урамшуулал байна. 회사 매출의 총 매출의 매출 PV의 44%가 후원 수당입니다. За point-ийн урамшууллыг бол компани нийт борлуулалтын point онооны 44%-ийг point-ийн урамшууллаар зарцуулж хуваарлаж олгодог. 첫 번째 회원부터 에이전트, 총판 이 과정이 일일 소실적, 그러니까 그 30만 PB 뭐 이렇게 다 정해져 있는데 이거를 집중적으로 그러니까 모르셔도 됩니다. За хамгийн эхлээд point-ийн урамшуулал авах боловч тааны хувийн оноо 300,000 PV байснаас эхэлж үүсгэж явна. За тэгээд 100 багийн оноонуудаас тодорхой хэмжээнд очих юм бол танд 5 юм уу 15 гэсэн оноог олгоно. 나 기준으로 30만 포인트, 좌우로 30만 포인트씩 하는, 좌우로 30만 포인트씩 하는 것을 매일매일 하는 게 관건입니다. За өөр дээрх онооноос хамаарат зэрэглэлийг олгодог. Тэр нь худалдааны төлөөлөгч агент гэдэг 300,000 PV байх юм бол энэ төрлийн зэрэглэлийг танд олгоно. Энэ төрлийн зэрэглэл төрсөн бол point-ийн урамшууллыг авах эрх нэгдэж байгаа гэсэн. За эрх нэгдлээ багийн борлуулалтыг хараад багийн борлуулалт 300 PV тусдаа болсон тохиолдолд танд урамшууллыг олгож өгч нэ. 현재
회사에서 말하는 그 N가는 4,000원 정도입니다. За Atomic-ийн бүтээгдэхүүний компани нийт борлуулалтын хуваарлалтыг яаж олгодог вэ гэхээр нэг нэгж буюу нэг нэгж нь 4,000 воноор бодогддог. 그 4,000원에 맨 아래에 있는 점수를 곱해서 내가 받는 일일 수당이 되는 것입니다. Тэгэхээр саяны нэг нэгж нь 4,000 вон гэж хэлсэн тийм ээ. Энэ доотлын оноо байгаад нөгөө багийн борлуулалтын оноог нь харж агаад оноо өгсөн байна. Энэ 5 оноо байна, 15 оноо байна. Тэгэхээр энэ оноогоо тухайн нөгөө нэг нэгж буюу 4,000 вондоо үржүүлж танд олгодог нөгөө урамшууллынхаа хэмжээг харж байна. 후원 수당은 화요일까지, 그러니까 수요일부터 화요일까지 한 그 마감을 다음 주 화요일 날 정산해서 캐시백 해줍니다. Тэгэхээр point онооны урамшуулал маань бидний дансанд бэлэн мөнгөөр ордог. Гэхдээ олголттой хуваарлалт байдаг. Та бүхэн анзаарж байгаа болов тийм ээ. 7 хоног болгоны 3-аас дараагийн 7 хоногийн 2 дахь хүртэл тооцож бодогдсон дансанд биднээр ордог. 앞서 말씀드린 대로 나 기준으로 30만 PB, 좌우로 30만 PB일 때 약 6만 원 정도 캐시백을 받습니다. За түрүү хэлсэнчлэн тийм ээ. Эдний урамшууллыг яаж авах вэ? Point-ийн урамшууллыг авах нь бол өөрийн оноо 300,000 PV. За тэгээд 10 зүүн багийг бөөрөнгөөр тэмдэглэсэн байгаа. 300,000 PV, 300,000 PV болоход та эдний point-ийн урамшууллыг авна. 지금 몽골은 금리가 어떻습니까? 뭐요? 그 레이트 그러니까 이자율이 어떻습니까? 이제 그러니까 그 은행이 банкны нөгөө хүү хэд байгаа юм Монгол? 전 세계적으로 그 이자율은 높아지고 있고 한국도 마찬가지입니다. дэлхийн нийтээрээ банкны хүү өссөөр байгаа. Солонгос ч гэсэн ялгаагүй. 매달 6만 원을 받는 가치를 생각해 보신 적이 있습니까? Сар болгон та 60,000 вон авч ийн гэж бодлоо. 150,000 төгрөг авч ийн гэж бодож үзсэн. 매일 6만 원을 받는 가치를 생각해 보신 적이 있습니까? Тэр 150,000 төгрөгийн үн цэнийг та бүхэн бодож үзсэн үү? 한 달에 6만 원은 1년에 72만 원인데 이 72만 원의 가치가 한국에서는 내가 현재 약 2천만 원에서 3천만 원을 들고 있는 가치와 비슷합니다. 한 달에요? 예, 한 달에 6만 원씩 받는 게 현재 내가 2천만 원 들고 있는 것과 비슷합니다. Нэг сарын орлого чинь тийм ээ тогтмол орлого нь 150,000 төгрөг байна гэж үзэх юм бол хэдэн жилийн дараа гэхэд тэр чинь 100,000 төгрөг, 100 сая бол үржих үн цэнтэй. 그 이유는 2천만 원, 3천만 원을 은행에 저금해놨을 때 받는 이자이기 때문입니다. За банкнд бид нар мөнгө хадгалуулахдаа тийм ээ баг багаар мөнгө нэмэгдүүлээд хийгээд байдаг. Дараа нь тэрнийхээ хүүг нь бүгдээрээ авдаг тийм ээ. 여러분이 소비로 만드는 소득이 1년에 72만 원이지만 이 멤버십을 만들어서 10년 후, 30년 후면 여러분은 2천만 원이 아니라 얼마를 가지고 계실 거라 생각하십니까? Тэгэхээр сар болгон таны хуримтлуулж байгаа баг ч гэсэн мөнгө чинь нэг жилийн дараа хэр их бол өсөж үзтгийг мэдгүй тий. Тэрний үн цэнийг та бүхэн ядгаж чадах уу? 그래서 사업을 하시는 분들은 현재 내가 받는 돈도 중요하지만
이 사업의 가치를 알아보셔야 합니다. Тэр бизнес эхэлж байгаа хүмүүс өнөө маргаашаа бодоод одоо авж байгаа орлогоо гарахгүйгээр ирээдүйд олох, ирээдүйд цуглуулж хөрөмжлүүлж чадах тэр орлогыг гаргаж урагшлах хэрэгтэй. 이게 표가 편집이 다르게 되어 있는데, 네. 제가 앞서 말씀드린 대로 후원수당에 지급체계가 있는데, 지금 여기 번역할 때 그 페이지가 빠져 있습니다. 그래서, 앞서 말씀드린 대로 저의 보상 플랜은, 우선 한국어로 되어 있어도 이 숫자는 똑같기 때문에 그냥 보여드리겠습니다. За 처음부터 말씀드린 균형 잡히고 정의로운 보상 플랜인 이유가 지금 나의 기준부터 생각을 해보십시오. 나는 하루에 30만 PB 이거나 한 달에 30만 PB를 받고 있는 상황일 것입니다. тэгэхээр энэ нөгөө поинтын задаргаа та бүхэнд харагдаж байгаа тийм ээ. Тэр доороос нь ахуудаад бүгдээрээ харж байна. 30 гэсэн байгаа нь 300 мянган PV гэж байгаа. 300 мянган PV 300 мянган PV бол 15 оноо аваад 64500 вон байгаа. Монголд бол энийг бол 150 мянган төгрөг тавьсан авдаг. 300 нэг удаа тааруулахтаа. 이더구 임페리얼들은 하루에 매출이 50만 PB 이상이 발생합니다. Automated зөв тэгш хуваар зүтгийг баримталж явдаг. За тэгээд хязгаар гэж түрүүн ярьжсэн тийм ээ. Automated маш олон амжилтанд хүрсэн хүмүүс байгаа. Imperial Master буюу хамгийн дээд зэрэг болон хүрсэн хүмүүс байгаа. Монголд очсон 12 сард очсон E-Tago Imperial Master өөрийнхөө энэ өдөрт орж ирсэн орлогыг бид бүхэнд харуулж ирсэн. Тэгтэл бол энэ 50 сая PV 5000 гэсэн байгаа нь 50 сая PV гэж байгаа шүү. 50 сая PV байтугай бүр хэдэн 100 сая PV өдөрт орж ирсэн байсан. 그래서 그들이 일으킨 매출을 플래시 아웃이 돼서 나중에 일을 하시는 분들에게도 그 환원이 되는 것입니다. 돌아가는 것입니다. За тэгвэл илүү гарсан поинтууд нь хаашаага хуваарлагддаг вэ гэхээр илүү гарсан поинтууд нь дөнгөж гарааны бизнесээ эхэлж байгаа бизнес эрхлэгчдэд тийм нөгөө онон дээр нэмэгдэж хуваарлалтыг тарааж өгдөг. Ийм зөв хуваарлалтын системтэй байгаа. Дөнгөж бизнес эрхэлж байгаа юм уу? Дөнгөж сэлж болж байгаа юм уу? Тэр хүмүүс поинт нь бодогдож поинтын оромжлолууд нь мөнгө хэмжээгээр авдаг гэсэн. 그래서 걱정을 안 하셔도 됩니다. 지금 시작하든 나중에 시작하든 내가 어떻게 하느냐에 따라서 결국에는 우리 모두 같은 지점에 도달해 있기 때문입니다. Тэгэхээр өнөөдөр хийсэн ч өчигдөр хийсэн ч хамаагүй бүгдээрээ нэг газар очоод гэсэн дээд хязгаарыг тогтоож өгсөн учраас хэн нэгэн төрүүлж эхэллээгээд төрүүлээд явахгүй хүрэхгүй хязгаар хийхгүй тэгэхээр бүгдээрээ нэг өндөртөд гараад бүгдийг амьдралын өндөрлөг дээр игнээ загсах болно. 앞에서 말씀드린 내용이 이 표에 있습니다. За түрүүн хэлсэн тийм ээ зөв хуваарлалтын системтэй гэж энэ дээр илүү тодорхой. 그래프를 보시면 첫 직급 세일즈 마스터에 10%의 직급 수당을 배정했습니다. За хамгийн анхны зэрэгцэл бол Sage Master-уудад 10% компанийн нийт борлуулалтын поинт онооны 10%-ийг ногдуулдаг. 모든 국가의 경제가 그렇듯 그 토대가 되는 사람들이 단단해야 돈을 벌어야 그 구조가 전체적으로 건강합니다. Ямар ч улсын бодлогоч байсан тэр ямар ч компани бодлогоч байсан тэр дөнгөж бизнесээ эхэлж байгаа тийм ээ хүмүүст илүү боломжийг олгосон газар илүү амжилттай явдаг. 그래서 애터미도 마찬가지로 첫 직급인 세일즈 마스터에
직급 수당의 10%를 독립적으로 배정해 놓은 것입니다. Түүний нэг жишгээр Atomic чигсэндээ за хуваарлалтаа хамгийн эхлээд бизнесээ хийж байгаа хамгийн эхлээд зэрэг цалин төлж байгаа бизнес эрхлэгчтэй бэмбэж хуваарлалтыг маш их хэмжээгээр хал хувийн дарга sales master-удад тарааж хуваарлаа. 그 첫 직급 오토 판매사가 되기 위한 조건은 1일에서 15일 좌우로 250만 PV씩 16일에서 말일까지 250만 PV씩 했을 때 후원수당, 직급수당 포함해서 약 100만 원씩 받는 그 상황을 말을 하는 것입니다. За хамгийн анхны sales master цалгээд байдаг гэж юм тийм ээ. Sales master зэрэг цалыг авахын тулд 15 хоногтой баруун зүүн гараасаа 2,500 2,500 PV тийм ээ хоригдлуулж чадсан хүн sales master-ийн болцлыг хангадаг. Хэрвээ sales master-ийн болцлыг хангасан бол тухайн оноо point-ийн нэмэгдэл нь бас давхар орно. Толны нэмэгдэл бас давхар ороод 15 хоногтой Солонгосоор 1 сая вон буюу Монголоор 2,320,000 төгрөг орчим орлоготой болтгоо. орлогыг гэдэг хангадаг. 그 직급수당이 그 번역할 때 없어서 다시 한국어로 가져왔습니다. 직급수당은 회사 총 매출의 PV의 20%를 직급에 따라 차등 지급을 합니다. За зэрэг цалны урамшууллыг компани нийт борлуулалтын point онооны 20%-ийг тусгаж өгсөн байдаг. 세일즈 마스터는 앞서 말씀드린 대로 좌우로 250만 PV 이상을 했을 때 달성하는 직급. За sales master гэдэг бол тийм ээ тодорхой хугацаанд сарын эхний хагас буюу сарын сүүл хагастай тус нь 2,500 PV өгдөл чадсан бодвол sales master гэдэг зэрэг цалин хүрнэ. 다이아몬드 마스터는 좌우로 각각 2명씩 세일즈 마스터를 양성하고 Diamond master болохын тулд өөрийнхөө баруун зүүн багаас 2 sales master-ыг төрүүлж чадвал Diamond master-ийн бацтайг хангадаг. 샤론로즈 마스터도 전직급 좌우로 2명씩 임페리얼까지 같은 방식으로 적용됩니다. Sharon Rose master бол ялгаа байхгүй. Diamond master баруун зүүн багаасаа 2 гишүүд төрүүлж Sharon Rose master болтгоо. 그리고 승급 프로모션. 승급 당시에 일시적으로 받는 프로모션은 세일즈 마스터는 더 페이먼 세트 이런 식으로 됩니다. 근데 우리가 주목해야 할 지점은 여기에서 받는 현금입니다. За тэгээд зэрэг цалны хуваарлалтаа бүгдээрээ танилцсан. Point-ийн урамшуул, зэрэг цалны урамшуул гэж тустай тийм мэтлээ. Одоо бол цалны бэлэг байдаг. 총 13억 6,300만 원인데 여러분은 평생 일을 하시면서 13억 6,300만 원이라는 돈을 벌어보신 적이 있습니까? 우리 제일 밑에 그거 번역돼 있어요. 네? 밑에다 하면 번역이 되어 있을 거예요. 밑에 번역? 돈 들어있는 거. 여기 위에 안 나왔어요? 이겁니까? 아니요. 없어졌나 봐. 음, 13억 6,300만 원을 벌어본 적이 있는지 혹시 통역해 주실 수 있어요? 네. Тэгэхээр нийт одоо зэрэг цалны урамшуул бэлэг болгоод бэлэн мөнгөний урамшууллуудыг бид бүхэнд олгодгоо. Нэг удаа та
тэрийг монголоор үтсэн бодож алга болсон байна. 3 тэрбум төгрөгийг бид нар тэгээд маш богинохон хугацаанд зөвхөн зэрэг залны бэлэг болгож авна гэж та төсөөл байна уу? 내가 애터미 사업을 10년 동안 한다고 가정을 했을 때 일시적으로 받는 프로모션의 가치는 1년에 1억 3,630만 원입니다. Тэгэхээр бид бүхэн хэрвээ Atomy бизнесийг би 10 жилийн дотор хийгээд дуусгана гэж бодох юм бол саяны авсан 300 тэрбумаа 10 жилдээ хуваагаад үзээрэй. Тэгэх юм бол таны дэвсийн орлого чинь хэд байгаа те 100 сая төгрөг гэж юм уу тийм. Тийм орлогыг та одооноос эхлээд хоригдлуулж байгаа гэж ойлгох тийм. 이것을 한 달로 따지면 1,000만 원 이상이 되는 돈입니다. Нэг сард хуваах юм бол нэг сарда та 20-30 мянган төгрөгийг орлоготой болсон гэсэн үг ээ. 여러분은 애터미를 하기 전 한 달에 1,000만 원 이상의 돈을 벌어보신 적이 있으십니까? Та бүхэн Atomy биш ч гэсэндээ өөр ямар нэгэн тийм ээ ажил хийгээд цагдаа 20-30 сая төгрөгийн орлоготой болж үзсэн үү? 20-30 сая төгрөгийн цалин авч үзсэн үү? 혹시 경험이 있으시다면 그분은 사업을 잘했거나 능력이 있으신 분일 겁니다. Тэрээ тийм удаа байгаа бол тэр хүн өөрөө бизнес эрхлэгч тийм ээ бизнесд нь маш амжилттай явдаг. Эсвэл өөрөө маш сайн чадвартай хүн учраас тэр хэмжээний орлогыг олох боломжтой. 우리는 알아야 합니다. Бид бүхэн мэдэх хэрэгтэй. 앞서 말씀드린 대로 6만 원의 가치가 현재 은행에 저금한 나의 돈이 얼마인지 그리고 매달 1,000만 원 이상 일시적으로 받게 되는 이 1,000만 원의 돈의 가치가 얼마나 큰지 이걸 아셔야 합니다. Тэгэхээр түрүү хэлсэн тийм ээ 60,000 вон буюу 150,000 төгрөг сар болгон орж ирэх үнцэн чинь энэ том үр дүн бүтээж чадна тийм ээ. Ирээдүйд олох алсын хараагаа харж чадсан хүмүүс ирээдүйд олох таны орлого чинь ийм байна гэж саяны тайлбарыг хэлсэн. 잘 생각하셔야 합니다. 몽골에서도 시스템적으로 환경적으로 불편할 겁니다. 분명히 불편할 겁니다. Нэг зүйлийг дахиад хэлье. Монголд ч гэсэндээ дөнгөж нэгдэд удаагүй байна тийм ээ. Системч тэр бүх зүйл доголдолтой байж магадгүй. 하지만 이 가치를 알아본 사람들은 불편함 정도는 매우 작다고 생각할 겁니다. Гэхдээ энэ өнөөдрийн хийж байгаа таны ажил чинь ямар үнцэнтэй ажил болохыг та мэдэх хэрэгтэй болно. Тэгхийн бол таны бизнес чинь илүү дардан байх болно. 사업을 하는 사람들 중에서 왜 성공자가 소수인지 아십니까? Бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс яагаад тийм ээ амжилтанд хүрсэн хүмүүс маш бага байдгийг та бүхэн мэдэх үү? 될 것 같은데 이 가치의 의미를 잊어먹었기 때문입니다. Яагаад бизнес нь амжилттай яваагүй вэ гэвэл саяны хэлсэнчлэн үн цэнийг бүрэн мэдэрч чадаагүй тэрийг ойлгож чадаагүй хүмүүс болно гэж явсараа нэг мэдхэд тэрийг мартаж орчихсон байна. 박한길 회장님께서도 말씀하셨듯이 우리는 평생 일을 할 사업을 하는 것이 아닙니다. 박한길 захирлын хэлсэнчлэн бид бүхэн Atomy ажлыг насан туршдаа хийх ажил биш. 정해진 기간 1년, 3년, 10년만 진짜 내가 여태까지 살았던 것처럼 아니면 살았던 것 이상으로 한다면 10년 이후의 삶은 균형 잡힌 삶을 살 수 있습니다. Тэгэхээр тодорхой хугацааг зааж өгөөд тийм маш богино хугацаанд амжилттай гэсэн хугацаа гаргаж өгөөд түүндээ хүрч тэмдэхийн тулд итгэж байгаа бол
таны өнөөдөр байгаа амьдрал чинь тийм ээ 1 жилийн дараа, 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа маш өөр болсон байна. 몽골에서는 이 돈의 가치가 더 클 거라 생각합니다. Монголд бол солонгос вооныг бодох юм бол мэдээж нөгөө ханшийн зөрүүнээс болоод их хэмжээгээр орж байгаа үн цэнэн ч гэсэндээ тэр хэмжээгээрээ өндөр байх болно. 그렇기 때문에 여러분이 이 줌 미팅에서 멈추는 것이 아니라 사업을 정말 제대로 알아보고 하셔야 합니다. Тэгэхээр та бүхэнд нэг зүйлийг захиж хэлэхэд зөвхөн Zoom семинараар тийм ээ бүх зүйлийг төсөөлж ойлгохоос илүүтэйгээр өөртөө гарч гүйж зүтгэж илүү бизнес амжилттай явна гэдэг хэлмээр байна. 그리고 내가 살아왔던 방식대로, 내가 생각하는 방식대로 하는 것이 아니라 지금 이 팀에서 성공자가 말하는 방식을 잘 배우시고 잘 따라가셔서 팀워크로 일을 하셔야 합니다. Тэгэхээр та урдны амьдарч ирсэнараа тийм ээ одоогийн байгаагаараа Atomy бизнес амжилтанд хүрэх гэхгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийг ямар тийм ээ үйл хөдлөл хийдэг амжилтанд хүрсэн хүмүүс ямар замаар хүрсэн тэр замыг замнаж урдан хугацаанд амжилтанд хүрээсэй гэж хэлмээр байна. 저도 물론 몽골에 파트너가 있습니다. Би ч гэсэндээ Монголоос гарах мэт. 하지만 저는 과감하게 말씀드립니다. 여기에 계시는 리더분들이 건강하게 애터미 사업을 하고 있다고 확신해서 말씀드립니다. Бид тэр хүмүүст маш сайн сануулж хэлдэг. 그래서 정확한 방향을 설정해 주는 리더를 따라서 팀워크로 사업을 하셔야 합니다. Зөв зүйтэй тийм ээ. Цагтаа тохирсон мэдээллийг олгодог зөв замд чиглүүлж өгдөг лидерүүдийг дагаж урагшлах хэрэгтэй гэж захиа. 그리고 후원 수당 매달 매일 받는 그 후원 수당에서 머무르는 것이 아니라 회사에서 주는 보너스, 직급 수당을 활용하셔야 합니다. Зөвхөн та point урамшуул аваад яваад зогсож болохгүй. Түүн дээрээ зогсож болохгүй. Илүү урагшлаад компаниас нэмэлтээр олгогдож байгаа урамшууллуудыг авах хэрэгтэй. 그래서 매 순간순간 멤버십을 만들어야 하고 매 순간순간 내가 기준을 정해놓고 그 기준에 도달하기 위해서 도전을 하셔야 합니다. Тэгэхээр та бүхэн өөртөө зорилго тавиад өдөр бүр тийм ээ цаг тутам бага бүрэлдүүлж, бага тэлж, өөрийнхөө мэдлэгийг дээшлүүлж, өөртөө тавьсан зорилгынхоо төлөө багаар урагшлах хэрэгтэй. 그리고 회사 시스템에 참여하시고 팀 미팅에 참여하시고 팀에서 말하는 그 직급의 각자 위치에 계보도상 위치에 본인들 역할을 해주셔야 합니다. Тэгэхээр өөрийнхөө багийн бүтц рүү орж хараад тийм ээ баг болгонд нь тохирсон замын чиглүүлж өгөх тэгээ өөрийнхөө дааж авсан ажлуудыг маш хариуцлагатайгаар хийх хэрэгтэй. 다시 한번 말씀드리지만 이 가치를 알아보는 사람들은 애터미를 하면서 마주하는 어려움을 이겨낼 수 있습니다. Энэ Atomy-гийн үн цэнийг мэдсэн хүн тийм ээ Atomy бизнесээ эхлээд явж байхад хүнд хэцүү зүйл тохиолдсон ч гэсэндээ тэрнтэй зоригтойгоор нүүр тулан зоригтойгоор даван гарч чаддаг. 혼자 하는 사업이 아니라 함께하는 사업이기 때문에 성공한 그 스폰서, 리더가 방향 설정을 해줄 때 잘 따라가셔야 합니다. Тэгэхээр амжилтанд хүрэхийн тулд бид бүхэн баг хамтаалан хэрэгтэй, зөв зам руу чиглүүлдэг лидер, спонсор хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр тэр спонсороо чиглүүлж ирсэн замаар дагаад тийм ээ хамтдаа зөвлөхөд болдог юм байна. 도전이라는 것은 내가 능력이 안 되는데 더 이상을 하라는 것이 아니라
그 목표를 달성하기 위해서 내 능력을 기르는 것입니다. 성장하는 것입니다. Тэгэхээр чадваргүй байгаад байдаг тийм ээ. Гэтэл би урагшлах хэрэгтэй гэдэг. Тийм бол яах ёстой вэ гэвэл өөрийнхөө боломжийг улам бүр нэмэгдүүл, өөрийнхөө мэдлэгийг улам бүр нэмэгдүүл, өөрийнхөө чадварыг цаг тутамд нэмэгдүүлж амжилтанд хүрнэ. 이 말은 편안하게 일을 하기 위해서 멤버십 없이 베팅을 하라는 소리가 아닙니다. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тийм ээ, амар тайвнаар бизнесээ эхлээд явах сонирхолтой хүмүүс зориулагдаагүй. 판매사가 되기 위해서 멤버십을 만들고 오토 판매사가 되기 위해서 멤버십을 만들고 나의 파트너를 오토 판매사를 만들기 위해서 계속 뛰고 예, 반복적인 멤버십을 만드는 일입니다. Бизнес эрхлэгч болсон бол мэдээж цалин хүрэх хэрэгтэй болно. Цалин хүрсэн бол дараагийнхаа партнерыг цалин хүргэхийн тулд хичээж ажиллах хэрэгтэй болно. За хэрвээ партнертай sales master болсон бол автомат sales master болгохын тулд өөрөө хичээж гүйж хамтарч ажиллах хэрэгтэй байна. 제가 3년 동안 경험을 했을 때 정말 만만한 일이 아닙니다. За би 3 жилийн хугацаанд Atomy бизнесээ эхлээд байж байгаа. За 3 жилийн хугацаанд миний мэдэрсэн зүйл нь Atomy бизнесийг амар бизнес гэж бодож болохгүй. 하지만 반복적으로 말씀드리는 것처럼 이 가치를 알아보면 그 힘든 거는 아무것도 아닙니다. Гэхдээ энэ бизнесийн үн цэнийг мэдэрсэн бол тэр хэцүү зүйлүүд бол асуудал биш байдаг. 그래서 여러분은 결단을 하셔야 합니다. Тийм учраас та бүхэн шийдвэрт хүрэх хэрэгтэй. Шийдвэрийг хатуу гаргах хэрэгтэй. 딱 1년만 목숨을 걸고 인생을 걸고 했을 때 바뀌는 일이 있다면 설레지 않습니까? Яг 1 жилийн хугацаанд тийм маш хичээнгүйгээр хийгээд зав цагаа зарцуулаад өөхөх зөвхөхийн наагур хийж чадах юм бол бүх зүйл өөрчлөгддөг. Бүх ажил чинь өөр болдог. Тэр ажлыг та хүсэхгүй байна. 딱 1년입니다. 딱 예. 1년 동안 팀 미팅과 세미나를 빠지지 않고 참여하시고 정말 인생을 살면서 후회하지 않을 정도로 예, 시간 투자와 노력을 해보십시오. Яг 1 жилийн хугацаанд өөртөө тодорхой зорилго тавиад маш шаргуугаар бүх сургалт семинаруудад оролцоод бүх системд хамрагдаад багийнхантайгаа уулзаад дагаад хэлээд цаг хугацааг зарцуулаад үзээрэй. 오늘 제 말이 1년 후에 이거구나 느끼는 분은 예, 성공하시는 겁니다. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлсэн миний үгийг яг 1 жилийн дараа та бүхэн эргээд санах болно. 하지만 1년 후에도 그때 그럴 걸 이라고 말하는 사람은 그 1년 후에도 예, 성공은 다가오지 않을 것입니다. Тэгэхдээ 1 жилийн дараа тийм ээ дахиад гинт энийг сандаг. Ингэж хийх ёстой байсан байж тээ. Энэ зөв байсан юм байж тээ. 1 жилийн дараа ухаарж байгаа хүн мэдээж бизнесийн урд маш удаан байсан байна. 정확하게 알아보시고 정확한 방향으로 일을 하셨으면 좋겠습니다. 1 жилийн хугацаанд Atomy бизнесийг хийгээд байна гэж зүгээр сонирхогчийн журмаар яваад байдгүйгээр яг тодорхой та мэдэх хэрэгтэй. Яг тодорхой та суралцах хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээнд өөрийгөө хөгжүүлж мэдлэгтэй болсон байна. 딱 1년 동안 애터미 시스템에 본인 스케줄을 맞춰서 하셨으면 좋겠습니다. Яг 1 жилийн хугацаанд Atomy системийн хувьд өдрүүд байдаг. Atomy системийн явдаг өдрүүд байдаг. Тэр нь өөрийнхөө биеийг дадал болгох хэрэгтэй. 딱 1년입니다. Яг 1 жил байхад болно. 왜냐하면 멤버십이 생기고 같이 뛰는 파트너들이 생기면 그 속도는 무서울 정도로 빠릅니다. Ягаад гэвэл 1 жилийн хугацаанд та тасралтгүйгээр гүйж хичээсэн бодоод
баг хамт олон гэдэг зүйл бүрдэн тэр баг хамтдаа бүх баг хамт олон байгаа бол таны бизнесийн хурдчин аимшигтайгаар хурдан болж байна. 앞서 말씀드린 무한 단계를 기억하십시오. 글로벌 원 마케팅을 기억하십시오. За түрүү хэлсэнчлэн тийм ээ Atomic-ийн давуу талыг танилцуулсан Global One Marketing-тэй 나 혼자 일하지 않고 이 멤버십이 얼마나 확장되는지 그 나를 생각하면서 열심히 하십시오. тэгэхээр та ганцаараа бизнес төвч үзээгүй танай баг хамт олон чинь тантай адилхан маш олон хүмүүс зэрэг олон улс орноос бизнесийг чинь өргөжүүлж байгаа бол та зүгээр сууж чадах болоо тийм ээ. Нэг жилийн хугацааг зарцуулаад глобал партнеруудтай энэ Global One Marketing-ийг ашиглаж чадсан бизнес эрхлэгч болох юм бол яг өөртөө адилхан бизнес эрхлэгчдийг төрүүлж тантай адилхан хүмүүс улс орон болгоноос байгаа газар болгоноос хамтдаа бизнес эрхлээд явна. 우선 보상 플랜은 여기까지 말씀드리고 제가 앞서 말씀드린 대로 저는 성공자들, 돈을 많이 버는 사람들을 보고 애터미를 하지 않았습니다. За маркетингийн танилцуулгын ингээд дуусч байна. Тэгэхээр 여러분들도 하실 수 있습니다. Atomic-ийн амжилттай хүрсэн хүмүүсийг харж Atomic бизнесийг эхлэегүй. Та бүхэн ч ихсэндээ энэ боломж бүгдэнд нь нээлттэй байна. 저는 애터미 안에서도 파트너들이 수없이 떠나고 직급자들, 그러니까 판매사들도 수없이 많이 떠났습니다. За би бизнес эхлээд явж байхдаа маш олон бизнес эрхлэгчтэй алдсан. Маш олон sales master-ууд маань орхиод явсан. 하지만 끝까지 제대로 하는 사람이 결국에는 이 많은 가치를 가져갈 수 있습니다. Эцсийн хүртэл тийм ээ. Эцсийн хүртэл цаасан хүн энэ олон энэ том үнцнийг та бүхэн хүртнэ гэсэн. 살면서 이런 생각 한 번쯤은 하시지 않았습니까? Амьдрах хугацаанд та энэ зүйлийг бодож байсан уу? 어렸을 때 가졌던 꿈을 한 번 정도는 이루고 싶다고. Багтаа мөрөөдчихсэн, багтаа зүйдлэжсэн, хүсчихсэн зүйлийг нэг удаа биелүүлээд үзэх юмсан. 아니면 지금 내 가족과 행복하게 살고 싶다고. Эсвэл урд нь амьдарчсэн өөрөөр тийм ээ илүү аз жаргалтай амьдрмаар санагдчихсэн. 돈 걱정하지 않고 내가 하고 싶은 거를 하고 싶다고. Мөнгөн санаа зовхгүйгээр өөрийнхөө хүснээр амьдрахыг хүсэжсэн. 딱 1년입니다. Яг нэг жил байхад болно. 정말 내 인생을 걸고 한 번만 해보시면 정말 많은 변화가 사장님들 곁에서 일어날 것입니다. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдралыг зориулаад та нэг жилийн хугацаанд хийгээд үзээрэй. Тийм бол таны амьдрал чинь өөрчлөгдөх болно. 지금 화면에서도 아이를 안고 있는 엄마가 보입니다. Одоо хүүхдэд ирсэн ээжүүд харагдчихэв. 이 아이를 어떻게 키울까 걱정을 하기 때문에 엄마들이 그 간절함이 있기 때문에 그리고 가족을 사랑하는 그 간절함이 있기 때문에 여러분은 반드시 성공할 수 있습니다. Өөр хүүхдийнхаа төлөө тийм ээ хүүхдэд тэврээдч болсон энэ Atomic их хамбатаа танилцъягээд Atomic-ийн энэ үнцнийг мэдрийгээд цагаа зарцуулаад орж ирсэн байна. Тийм учраас энэ цаг чинь танд үн цэнтэй цаг байх болно. 마지막으로 저는 이런 말을 하고 싶습니다. 몽골 사람들은 기백이 대단하다, 용기가 대단하다라는 것을 알고 있습니다. За төгсгөлд нэг зүйлийг хэлмээр байна. Монгол хүмүүс маш их зоригтой юм аа. 역사적으로나 지금도 그렇다고 생각합니다.
Бүхэндээ ч тэр одоо ч гэсэн тэр Монгол лидерүүдийг хатад маш их эрч хүчтэй зоригтой харагддаг. 그 강인함을 가지시고 애텀에서 꼭 성공하십시오. Тэгэхээр энэ эрч хүчээ авчихгүйгээр бүгдээрээ хүчтэй байж экономиогоос амжилтанд хүрээсэй. 오늘은 보상 플랜으로 말씀드렸지만 다음에는 제가 제 이야기를 조금 더 많이 해드릴 수 있는 그런 날이 왔으면 좋겠습니다. 감사합니다. Маркетингийн танилцуулга тавиад бүх цаг маань дууссан байна. Дараа нь уулз боломж олох юм бол би тавьсан. Өөрийнхөө талаар илүү сайн танилцуулъя. 감사합니다. 감사합니다. За баярлалаа.